हेलो फ्रेंड्स विद्यारंभ क्लास रे आपण मानक स्वागत। सो आपण मानकर जेई मेन 2024 रिजल्ट आसी जाइए। तो आपण मानक मध्यरु किछि स्टूडेंट आपणकर मन पसंदिया रिजल्ट पाइथिबे, किछि स्टूडेंट आशानुरूप रिजल्ट पाई नथिबे। तो आपण मानक पई एटा होची वन टाइप ऑफ इनफॉरमेशनल कम मोटिवेशन वीडियो। तो आपण माने एठू इनफॉरमेशन पाई परिबे, या सहित मोटिवेशन मध्य पाई परिबे। बिकॉज आपण माने जेई मेन एग्जामिनेशन देइचंती माने नेक्स्ट आपणकर मेन टार्गेट रही कि आमे माने इंजीनियरिंग पढ़ा। तो ओडिशा सरकार अंडर में जो रही इंजीनियरिंग कॉलेज 6टी मेजर कॉलेज, तापर नुआ एबे बीपीयूटी तांको कैंपस अंडर गोटे कॉलेज आछि। नेक्स्ट आपणकर संबलपुर में रोचे SUIIT। तो प्रीवियस टाइम रे 6टी मेजर कॉलेज थिला। तो मुझे 6टी कॉलेज विषय में प्रीवियसली डिस्कसन करी। तो आपण मैंने जाइए सही सब वीडियो को देखो, बिकज पिला माने पूर्व वीडियो गुड़क कमेंट करछंती कि मोर एतिकी आसी एते परसेंटाइल आसी मु कोठी एडमिशन पाइबी। तो से मुझे कहीदे कि आपण मानक पई से सब रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाई। तो आपण मैंने देखते कि एबे आपण कौन करेंगे शुणु। आपण मैंने जाइए चुपचाप आपंकर जदि आउ किसी एग्जाम रही लाइक आपंकर जदि नीट एग्जाम रही कि आपंकर जदि OUT रे पढ़ाई जो भेटनारी ऑफिसर हो, फिशरी हो, तापर आपंकर फॉरेस्ट्री से जो एग्जाम रही है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ाई, एग्रीकल्चर पढ़ाई, हॉर्टिकल्चर पढ़ाई जो एग्जाम दियंती से एग्जाम जदि आपंकर रोचे ताहले मध्ये आपण जाके तापाई पढ़ंतु। जदि आपण फार्मासिस्ट पई अप्लाई करिसंती जोटा कि OJEE एग्जाम कंडक्ट कराइबो, तार तो एडमिट कार्ड ऑलरेडी आसी सारलानी। जदि से एग्जाम अच्छी आपण जाके से एग्जाम दियंतु, तापर आपण आसंतु वीडियो सब देखंतु, आपण माने एनालिसिस करंतु। एबे तो OJEE साइट रे 2023 रो कट ऑफ लिस्ट आसी नथिबो। तो सेही कट ऑफ लिस्ट आसिला परे आमे आपनको जणाई देबु कि लास्ट ईयर रे केते कट ऑफ जाइतिला, लाइक CET रे केते जाइतिला, CET तो नुहे एबे OUTR रे केते कट ऑफ जाइतिला, CSE पई केते, IT पई केते, मेकानिकल पई केते, इंस्ट्रूमेंटेशन पई केते, इलेक्ट्रिकल पई केते, सेही भलिया VSSOT बुर्ला को आमे जिबा, बुर्ला रे केते कोन कट ऑफ एई सब आमे देखिबा। किंतु मेन कथा होची कि गुटे ट्रेंड फॉलो हुए। आगे समस्ते OUTR भुवनेश्वर को चूज करती, आगे समस्ते कंप्यूटर साइंस को चूज करती, तापर पिला इलेक्ट्रोनिक्स को चूज करछंती, कहीं आजिका डेट्रे समस्त प्रायोरीटी सेटा ही हो जाइए। तो आपण मैंने से हिसाब से देखूँ, मुझे रिगार्डिंग ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनई। 2021 जाए कट ऑफ पैटर्न केमती थिला, 2022 रे कौन रही ए वर्ष तो 23 आसी ना, बिकज 24 माने एबे 23 रे केते कौन जाइए सेटा OJEE ता वेबसाइट रे रिलीज करिवो। तो चलतु पूर्वर मुझे देखूँ आपंपाई नहीं आसती एटा देखिदेवे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ट्रेंड केमती कौन रही। देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जब आप देखिए VSSOT बुर्ला जब आप देखिए तो नॉर्मली से केते सीट सरुची 2021 रे सरथिला 64,939। माने आपन जदि यूआर कैटेगरी बिलोंग करूचंती, आपन जदि 64,939 ठू कम रैंक रखुचंती, माने 15,000 20,000 30,000, ताहले ही आपन VSSOT बुर्ला रे कंप्यूटर साइंस एडमिशन नहीं पारे। से जब आप OUTR बा CET देखिए ताहले 42,000 आपनकर कंप्यूटर साइंस रे सीट सरी जाउची। जब IGIT देखिए ताहले 119। पुणी थर कहीदे यहाँ हूँ 2021 रे 22 रे पुणी पैटर्न चेंज होती से रिगार्डिंग वीडियो आनी, रिगार्डिंग वीडियो मुझे आनी। जेतिक सब वीडियो अच्छी ताकू मु एई वीडियोर डिस्क्रिप्शन में अटैच करदेवी, जो कि आपण मैंने आपंकर मन पसंद ब्रांच लाइक मत इलेक्ट्रिकल पढ़ार अच्छी ताले इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग मत वीडियो अच्छी, मत कंप्यूटर साइंस पढ़ार अच्छी ताले कंप्यूटर साइंस रिगार्डिंग मत वीडियो अच्छी, मत मेकानिकल केमिकल सिविल ये ब्रांच पढ़ार अच्छी तापाई आपंकर वीडियो अच्छी। तो सब आप देखिपारे। तापर PMC देखो, PMC कंप्यूटर साइंस 2021 जाइए 1,63। कलाहांडी जो रही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से जाइए 3,41,। तापर केउंझर जो रही जाइए 2,22,663। पुणी थे कहूँ कि यहाँ हूँ यूआर कट ऑफ, पुणी थे कहूँ कि यहाँ हूँ 2021 जाइए 22 चेंज होती रिगार्डिंग वीडियो आम बनईलु। तो यहाँ आप देखूँ एवं एसबू देखिए निजर प्लान आ स्ट्राटेजी बनातु। केते कौन कॉलेज फी 4 वर्ष से रिगार्डिंग वीडियो रही। मनकर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ुं, सेल्फ सस्टेनेड कोर्स से पढ़ुं, ताहले आपनकर केते पैसा खर्च हम। आप नॉर्मल कोर्स से पढ़ुं, ताहले आपन केते पैसा खर्च हम। आपनकर हॉस्टल फी केते, एडमिशन फी केते, सब डिटेल्स दि जाइए। सब वीडियो मैंने आप देखूँ एवं सब पेरेंट्स मैंने भी देखूँ, पिला माने भी देखूँ, बिकज पेरेंट्स मैंने ही पैसा खर्च करेंगे। तो से निजक प्रिपेयर करूँ कि एतिकी पैसा मो पिलापाई मु 4 वर्ष कि 5 वर्ष खर्च करी। बिकज किए पिला भी डुआल डिग्री करेंगे, डुआल डिग्री कोर्स रही। तो से सबको आप देखूँ ये VSSOT रही। देखूँ SC ST केते कट ऑफ जाऊँगी। देखो SC रे देखो आपंकर 1,58,000 जाइए, 2021 जाइए 1,53,000 जाइए। तो से भाया आपंकर देखो यहाँ रही है VSSOT। अच्छा गोटे कोर्स रही SSC सेल्फ सस्टेनेड कोर्स, तो से अधिका जाए। तो 76,920 यहाँ हूँ फिमेल, नॉर्मल 64,939।
ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସ୍ସିରେ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ 1,56,000, ଏସ୍ସିରେ ଫିମେଲ୍ 1,99,000। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ଟି ଦେଖିବେ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ 3,06,000, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟିରେ ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 3,49,000। ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି 3,49,000 ବି ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ VSSUT ବୁର୍ଲାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2021ର ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଇଟି। ସିଇଟିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପୁରା SSC କୋର୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର 70,000 72,000 ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଥାଏ। ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଏବେ ମନେ ନାହିଁ। ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ଯାଇଛି 42,756, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ ପୁଅ ଆପଣ ଯଦି ସିଇଟିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 42,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 42,000 ଆପଣଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 10,000 15,000 ରଖିଲେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। 42,000ରୁ ଅଧିକା ରଖିଲେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 63,965 ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ସି ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ଟି ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ଟି ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ IGIT ସରାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ, IGIT ସରାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ PMEC ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବନେଇଛି, ତ ଏଠି କହିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ECE, ତାପରେ ETC ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। VSSUT ବୁର୍ଲାରେ 2021ରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା 1,33,817, IGITରେ ଯାଇଥିଲା 3,10,794, ସିଇଟି ବା OUTRରେ ଯାଇଥିଲା 83,353, PMECରେ 11,03,000, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 11,06,000, କେଉଁଝରରେ 11,03,000। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କି ଆପଣ ଏଇସବୁ କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ର୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଭଲ କଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିହାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ PMEC କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯିବେ। ନହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଇଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି OUTR ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ VSSUT ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ IGIT ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 3ଟି କଲେଜ ଫାଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାକି ଯାହା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ପଢ଼ିବି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ SUIIT ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ତ ସେଠି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। BPUT ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏବେ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଆକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର 2021ରେ ସବୁ କହିଲି। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କେବଳ ରହିଛି ସିଇଟିରେ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ 92,866 ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ସିଇଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା OUTରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେକାନିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଚଳିବ, ସିଭିଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଚଳିବ। ଆପଣ ଯଦି 1 ଲାଖ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, 1.5 ଲାଖ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, IT, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି 2021ର ଡିଟେଲ୍ସ କଟଅଫ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇଛି, ତ ଏଠି ଆଉ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି ସେତିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ବସ୍ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।